फेक सिग्नेचर नावै फेक मेरेज सर्टिफिकेट सलामै जहिदुल इस्लाम बुमुगै खरकसा सिक्लानो फासुगना नायखाहनै कक किलचाखा जहिदुलनि बुफा शाहजहान सुनामुरा थानाव थांगै अकक तुमारगनो सावै खनारिवै मामला खलायका जहिदुलनि बुफा शाहजहान मिया अपाटिमुगो गदाजा खरकताम रौनि बुमुगखा सुमी अख्तर एडवोकेट इन्द्रजित पल ते पाबेल माइसा लाय थानाय 5 तारिख अक्टोबर पुलिस अ मामला नो रेजिस्टर खलायका मामला खलायमानि यागुलो थानानि ओसी ब कक थुमनाय रौनो साना थांगै बसाका बरनि थानाव बुफा शाहजहान मिया फाइ साफाइका लाय थानाय 17 तारिख जुलाई 2024 बिसिव जाहिदुल इस्लाम सामुं खलायनानि बागै फातार हास्तेव थांमानि फियाबा ताताल कक सिलचावै बे सिगनेचार नावै बसा जिलानो फासुगना नायखा समी आक्तार फियाबा अरताइब कक खुरसाताइ तंग समी आक्तार ते सुनामुरानि जज आदालतनि फाइसिंतै नोटारि खलायजाखा काइसा एफिडेविट शो खलायजाखा आरो अ सुइजाक नुखा जे लाय थानाय 21 तारिख आगस्ट 2024 बिसिव जाहिदुल ते समी आक्तार काइजक पाइखा हनै आबनो तुइनो जाहिदुलनि बुफा शाहजहान मिया सय खनारखा जे जागो आनि बसला जुलाई मान्त सामुं खाइना हनैसे फातार हास्तेव थांजाक हिंके बाहायके आगस्ट मान्त समी आक्तार बाय काजगै मानखा आबोबो कोर्ट मेरेज खलायै आबनो तुइनो तिनि बुफा कक सिलचाका जे बसलानो फासुगै कतर रांमारि नाहाना नायो हनै अकक तुमा रगनो तुयै सुनामुरा थानानि ओसी जयंत दे शाखा कक्तमा थुमनाय रौनि बिस्कांगो ताबुक अ पार्टी मुंनो तुयै कोर्टो हायाके बा दरबार नग मामला तिसा जाखा हनै বিষয়টা কি ছিল বিষয়টা অ্যাকচুয়ালি একটা ম্যারেজ সার্টিফিকেট নিয়ে যেটা নোটারি ওখান থেকে দেওয়া হয়েছিল তো একজন লোক শাহজাহান মিয়া উনি কমপ্লেন করলেন একটা লেডি আছে যার নাম হচ্ছে সুমি আক্তার ও নাকি মানে ওনার ছেলেকে বিয়ে করেছে সে বিয়ে করে ও ম্যারেজ সার্টিফিকেট শো করছে যে কমপ্লেনেন্ট শাহজাহান মিয়া তো শাহজাহান মিয়া বললো যে আমার ছেলে তো মানে যেই ডেটে এই ম্যারেজ সার্টিফিকেটটা তৈরি হয়েছে তার ঠিক দুদিন আগে ফ্লাইটের টিকিট কেটে ও বাইরে গেছে তো উনি ফ্লাইটের টিকিটও দিলেন সেটা ওই যেটা ম্যারেজ সার্টিফিকেটের সেটারও কপি দিলেন দেখা যাচ্ছে ওখানে দুদিন আগে ও ফ্লাইটের টিকিট করে বাইরে গেছে তো উনি এই ব্যাপারে যে আমাদের সুনামুরা কোর্টের যে নোটারি আছেন ইন্দ্রজিৎ পাল তো অ্যাডভোকেট পাবেল মৈশান যিনি আইডেন্টিফাই করেছিলেন এবং সে ওই মহিলা যিনি সুমি আক্তার ওদের বিরুদ্ধে একটা কমপ্লেন করেছে সেই কমপ্লেন বেসিসে আমাদের এখানে একটা কেস রেজিস্ট্রেশন হয়েছে এবং এটা ইনভেস্টিগেশন চলছে কেস নম্বর হচ্ছে আমাদের 96 নম্বর কেস